வணக்கம் மக்களே, வெல்கம் டு சேனல். நான் ஸ்ரீனி பிரபாகர். இன்னைக்கு நம்ம கூட அக்கா சுவாதி பிரபாகர் ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க. வணக்கம். வணக்கம். ஓகே, எல்லாம் பார்ட் 1, 2, 3 பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். பார்க்காதவங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன், போய் பாருங்க. இப்போ நம்ம பார்ட் 4க்குள்ள போயிடலாம். അവയാറ കല്യാണം വിളിക്കരുത് ഞാൻ പണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ പട മേടിച്ച് പന്തളത്ത് ചെന്നപ്പോ അവിടെ ഒരു പ്രശ്നം போச்சு. അത് നിന്റെ ലക്ക്. என்ன கையில வச்சிருக்காங்க? பொருள் வாங்கிட்டு வராங்க வீட்டுக்கு, சாப்பாடு செய்யும். ചേട്ടത്തിയം പോയി. എന്താ കേറാ വണ്ടിയെ എന്തിന് ആദ്യം വണ്ടിയെ കേറാ വിളിച്ചേ ഇവനെ വീട്ടിലേക്കൊന്നും ഞാനില്ല. പിന്നെ ഇങ്ങോട്ടും ഇല്ല. വീട്ടിൽ നിങ്ങൾ തല്ലി ഇറക്കില്ലേ, പിന്നെന്തിനാ ഞാനാ പറഞ്ഞത് വണ്ടിയെ കയറാൻ. ഇനി വലിയേട്ടനല്ല, അച്ഛൻ വന്ന് വിളിച്ചാലും ഞാൻ വരില്ല. നീ വരില്ലല്ലേ? നിനക്ക് ആനപ്പാറിലെ പെണ്ണിനെ കെട്ടണമല്ലേ? കൊന്നുകളെ നിന്നെ ഞാൻ. കേറാണോ വണ്ടിയിലേക്ക്? വണ്ടി കയറാൻ. അയ്യോ അച്ഛൻ. കടക്കുട്ടികളെ സമ ഫ്രോഡാ இருக்காரு. என்னடா வந்தவே புடிச்சிட்டீங்க? வெஜிடபிள் ஷாப். தப்பு பண்றீங்க பாஸ். மாயங்குட்டி தான் எல்லாத்துக்கும் ரெடி ஆகிறார் பாவம். சேருவாங்களா? அதெல்லாம் சேர்ந்துருவாங்க. ரொம்ப டீசென்டான படமா. நான் திலகன் இருக்க படத்தை நம்ப மாட்டேன். அவர் எக்ஸ்ட்ரீமா போயிடுவாரு. இல்ல அவர் அப்பா ரோல் தான் பிரச்சனை அப்படிங்கிற அங்க நான் என்ன பண்றது பாப்போம். போச்சு, யாருக்கு என்னமா போகுது. എന്താ വാടാമേട്ടത്? അനിയനല്ലേ? എനിക്ക് ഇങ്ങനെ അനിയനില്ല. 500 കുടുംബത്തിൽ അയാളെ ഇങ്ങോട്ട് വിടാൻ. വേണ്ട, അവരെ വിട്ടേക്ക്. വലിയ 500 പോലും 500. ഇപ്പൊ എവിടെ പോയി 500 അഭിമാനം? ஏன் அப்படி சொன்னாரு? அவருக்கே வைஃப் இருக்குமோ? വഴി കിടന്ന് തെരുവ് പട്ടികളെ പോലെ തമ്മിലടിച്ച് ചാകാനാണ് 500 മക്കളെ വിധിയെങ്കിൽ ആയിക്കോ, എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആയിക്കോ. ஏன் ரோட்ல அடிச்சுக்கிறீங்களே, வெக்கமா இல்லைங்கிற அப்படி கேட்டாரா? சே, நான் கூட வேற ஏதாவது ட்விஸ்ட் இருக்குன்னு சொல்லி நினைச்சிட்டேன். ஏதோ அவரு கோஆபரேட் பண்ணாதுக்கே ஃபீல் பண்ணிட்டு போற மாதிரி போறாரு. கொல்ல போறேன்னு யார் பாஸ் கோஆபரேட் பண்ணுவா? ஆஹா, திலகனுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு பீஜம் போட்டாங்களா? ஆமா. ഇനി എന്റെ മക്കൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? നിങ്ങൾ അയാളടുത്തേക്ക് പോകണം. എന്നിട്ട് ഈ കല്യാണം നടത്താൻ അയാളോട് തന്നെ സഹായം ചോദിക്കണം. അന്ന് നമ്മുടെ കുട്ടിയുടെ കല്യാണം നടക്കാണ്ടാക്കിയത് അയാളല്ലേ? ഇന്ന് അവളുടെ കല്യാണം നടക്കുമ്പോ അയാൾ വരണം. പട്ടിയെ പോലെ വന്ന് കാവല് നിൽക്കണം. അയാള് വലിയ 500 മിക്കത്ത് എന്ന് കൈനീട്ടിയാൽ ചങ്കും പറിച്ചു കൊടുക്കുന്ന 500. ചെല്ലേ, ചെന്ന് ചോദിക്കേ. ഇപ്പൊ ചോദിച്ച് അവന്റെ ചങ്ക് പറിച്ചു തരാൻ അയാൾ തയ്യാറാവും. ஓ, அவர்கிட்ட வந்து நின்று கேட்டு நின்னா பண்ணி தந்துருவாரு போல இருக்குல்ல. ஆமா. നിക്കണ അവിടെ. ആരുടെ ചോദിച്ചാൽ പഠിക്കാതെ കയറിയേ? ബാലരാമ, ഞങ്ങൾ വഴക്കുണ്ടാക്കാൻ വന്നതല്ല, പിന്നെ സംബന്ധം ആലോചിക്കാൻ വന്നായിരിക്കും. സഹായം ചോദിച്ചു വരുന്നവരെ 500 ആട്ടി പുറത്താക്കൂലെന്നാ കേട്ടിട്ടുള്ളത്. സഹായം വേണ്ട, അതൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് ഏറ്റുവിടെ. ஐயோ, அவர் பிரைடுக்கு 2 ഓൾഡ് ഏജ് പീപ്പിൾ. ரெண்டு பேரும் மத்தவங்க லைஃப்ல என்னமா வளர்றாங்க. ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണം. ഞങ്ങളോട് എന്തെങ്കിലും വിരോധം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ പൊറുക്കണം. എന്റെ മോളെ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ്
അങ്ങയുടെ മകൻ ഞങ്ങളുടെ അമ്മയുടെ അടുത്ത് വന്ന് സഹായം ചോദിച്ചിരിക്കുക. അമ്മയ്ക്ക് മുതലാളിയെ തോപ്പിക്കണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിനുവേണ്ടി ഞങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ച കല്യാണം പോലും തടഞ്ഞിട്ട് അവന് കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവുക. എന്നാലും ഞങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ച കല്യാണം തന്നെ നടത്തണമെന്നാ ഞങ്ങൾക്ക്. പിന്നെ അമ്മ അവനും തടയാൻ വന്ന ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു പോയാൽ മുതലാളി ഞങ്ങളോട് ഒന്നും ചോദിക്കരുത്. വേണ്ട, നിങ്ങൾ അവനോടൊന്നും ചോദിക്കണ്ട. ചോദ്യമൊക്കെ ഞാൻ ആയിക്കോളാം. നിങ്ങൾക്ക് ആ കല്യാണം നടത്തി കിട്ടിയാ പോരെ, അത് ഞാൻ നിന്ന് നടത്തി തരും. ബാലരാമ, ലോകത്തിൽ ആരുടെ മുമ്പിൽ തോറ്റാലും അവന്റെ മുമ്പിൽ തോക്കാൻ പാടില്ല. തോറ്റാൽ പിന്നെ 500 ഇല്ല. ഇവിടെ പോയി നിങ്ങളുടെ അച്ഛന്റെ പകയും പ്രതികാരം പദവിയൊക്കെ വലിയ 500 500 കൊച്ചമ്മ. വേണ്ടി അവരുടെ കല്യാണത്തിന് കാവല് നിൽക്കാൻ പോണു. കാവല് നിൽക്കാൻ നിങ്ങളുടെ അച്ഛനാരാ? ഗൂർക്കയോ? ഓല്ല പിന്നെ ചൂടാവാൻ പിന്നെ സമയം കാലൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്നാ ഞാൻ സമയമൊക്കെ ഉണ്ട് എഴുതിട്ടാ മുട്ടുകലേക്ക് കൊല്ലും. ഞാൻ തളർന്നിരിക്കുമ്പോ എന്നെ കൊണ്ട് ക്രമം ചെയ്യിപ്പിക്കില്ലേ? അടുത്ത് എന്നപ്പാ പ്രശ്നപ്പെട്ടാണ് സ്വന്തം മക്കളുടെ കല്യാണം നടത്തി കൊടുക്കാത്ത ആ മനുഷ്യൻ എന്ത് അവകാശം ഉണ്ടായിട്ട് ആനപ്പാറയിലെ ആ പെണ്ണിന്റെ കല്യാണം നടത്താൻ പോണേ? എന്റെ പൊന്നു കൊച്ചമണി, കുറെ നേരമായില്ലോ നീ കിടന്ന് കാറണേ. ഇനിയും ചാറും. എനിക്ക് അത്രയ്ക്ക് സങ്കടമുണ്ട്. തൽക്കാലം പുറത്തുനിന്ന് സങ്കടം എടുക്കുന്നില്ല. ഇപ്പൊ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇഷ്ടം പോലെ സങ്കടം ഉണ്ട്. പുറത്തുനിന്ന് എടുക്കുമ്പോ ഞാൻ നിന്നോട് പറയാം. ഇത് വലിയ മാരണായില്ലോ. എടാ രാമഭദ്ര, നീ ഇങ്ങനെയുടെ വാക്കും കേട്ടോണ്ടിരുന്ന ആയുഷ്കാലം മുഴുവനും നീ ഇങ്ങനെ ഈ ഇരിപ്പിരിക്കേണ്ടി വരും. എടാ നമുക്ക് പോണോടാ. അച്ഛനല്ല ഏത് കൊലകൊമ്പം വന്നാലും നമുക്ക് പോയി ആ കല്യാണം മുടക്കണം. നീ ആ പെണ്ണിനെ കെട്ടണം. ഇതാരാണ് ഈ നേരത്ത്? അച്ഛനോ മറ്റോ ആന്നോ? பாட்டி ப்ளே பண்ணுது. சரியான கேம் ப்ளே பண்ணுது. ஈவில் ഫിലോമിന. தாத்தாவுக்கும் பாட்டிக்கும் ஒரு டெஸ்ட் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். നിന്റെ അച്ഛനും എന്റെ മക്കളും കൂടി ഇപ്പോ ഒന്നായിരിക്കുകയാണ്. ഇനി അവരെ തോൽപ്പിക്കണമെന്നോ നിന്റെ അച്ഛനെ തോൽപ്പിക്കണമെന്നോ എനിക്കില്ല. എനിക്ക് എന്റെ കുട്ടിയുടെ ജീവിതമാണ് വലുത്. അവൾക്ക് വേണ്ടി നിന്റെ കാല് ഞാൻ പിടിക്കുകയാണ്. നീ അവളുടെ കഴുത്തിൽ താലി കെട്ടാൻ വരും എന്നുള്ള ഉറപ്പിലാണ് ഞാൻ അവളെ കല്യാണ പന്തലിലേക്ക് അയക്കണം. നീ അവളെ ചതിക്കരുത്. இவரையும் வர வச்சுட்டாங்க, அவரையும் வர வச்சுட்டாங்க. ஏய் கிழவி பிலோமினா, அவ்வளோ நம்பிக்கை இருந்திருந்தா அவ்வளோ ஆர்வம் இருந்திருந்தா பொண்ணு கொடுத்து விட்டு போய். கொச்சம்மாக்கு தெரியுது சித்தி சொல்ல போறாரு. அப்பாடா, ഫൈനലി സെയിം പേഴ്സൺ. அப்பா இந்த അമ്മ ഈ கொச்சம்மா പറഞ്ഞിട്ട് പോയതൊക്കെ നീ വിശ്വസിച്ചോ? അവളെ നിനക്ക് കെട്ടിത്തരും നീ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ? നിന്നെ നിന്റെ അച്ഛനെയും തമ്മി തല്ലിക്കാനാ അമ്മ ഈ ഉറക്കം കളഞ്ഞ് നടക്കുന്നത്. അല്ല, നിന്നെ കൊണ്ട് കെട്ടിക്കാനൊന്നും അല്ല. എടാ, ഈ അമ്മയും കൂടെ കൂട്ടി ചേർന്നിട്ടാ ഇപ്പൊ അവളുടെ കല്യാണം നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതറിയാവോ നിനക്ക്? നിന്നോട് അവളുടെ കഴുത്തി താലി കെട്ടാൻ വരണമെന്ന് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞില്ലേ? ഇതേ അമ്മ തന്നെയാ നിന്നെ തടയാൻ നിന്റെ അച്ഛന്റെ സഹായം ചോദിപ്പിച്ചത്. എടാ, ഇത് അടവാണ്. നിനക്ക് അവളെ കിട്ടുമെന്നായപ്പോ എവന്റെ ചേട്ടന്മാര് പുതിയ അടവാട്ടി അവനെ പറഞ്ഞു വിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾക്കറിയാം. ഇറങ്ങി പോടാ. രാമദ്ര, ഇറങ്ങി പോടാ പുറത്ത്. ഇറങ്ങി പോടാ പട്ടി. മൂക്കിടിച്ചാൻ പരത്തിക്കളയും പന്നി. സമുദ്ര, ஐயோ, யாரு ஹெல்ப் பண்றாங்கன்னே தெரிய மாட்டேங்குது இவருக்கு. എടാ, നിന്നോട് എനിക്ക് സ്നേഹം ഉണ്ടായിട്ടോ നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റി വിഷമം ഉണ്ടായിട്ടൊന്നും അല്ല ഞാനിവിടെ വന്ന് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞത്. നിന്നെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് വിഷമിക്കുന്ന ഒരു പെണ്ണെന്റെ വീട്ടിലുണ്ട്. അവള് പറഞ്ഞിട്ടാ ഫൈനലി അച്ഛനും മക്കളും വെട്ടിച്ചാരെന്ന് പറയാൻ. പിന്നെ അവള് ജീവിച്ചിരിക്കലാന്ന് പറയാൻ. அப்பாடா, ஃபைனலி நம்பிட்டேன். ட்ரஸ்டிங் ஃபேக்டர். இங்கே வச்சு புடிங்கடா டேய். ஓ நைஸ். எப்படி மலை கலவராருன்னு பார்ப்போம். நினைக்கிறேன். சரி, நான் திலகனுக்கு ஒரு ஃபேமிலி இருக்கும்னு நினைச்சேன்டா. இல்ல എന്തിനാ നിർത്തിയത്? കൊല്ലായിരുന്നില്ലേ? എളുപ്പം ജയിക്കായിരുന്നല്ലോ എല്ലാവർക്കും. ആരെ തോൽപ്പിക്കാൻ അച്ഛാ? അവിടുത്തെ കല്യാണത്തിന് അച്ഛൻ പോയി കാവല് നിൽക്കണം. എന്നെ തോൽപ്പിക്കാൻ. അച്ഛനെ തോൽപ്പിച്ചിട്ട് എനിക്ക് അവളെ കെട്ടണം. ആ പരിസരത്ത് പോലും ഞാൻ വരില്ല. ദേവി ചെയ്ത് അച്ഛൻ അവിടെ പോവരുത്. വഴി മാറിക്കടാ. ഇല്ല, ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണം. അച്ഛനെ അവർ ചതിക്കുകയാണ് അച്ഛാ. അതിന് കൊച്ചേട്ടനും വലിയേട്ടനും അവർക്ക് കൂട്ടു നിൽക്കരുത്. പറഞ്ഞു നിൽക്കാതെ അവന്റെ നെഞ്ചത്തോടെ കയറ്റി വിടാൻ വേണ്ടി. ഏയ് stupid old age people. ഞാൻ പറയുന്ന ഒന്ന് കേൾക്ക്. ഞാൻ വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരില്ല. നിങ്ങളും അവിടെ വരരുത്. ആ കല്യാണം നടത്തരുത്. അച്ഛൻ തോൽക്കരുത്. എനിക്ക് എന്റെ അച്ഛനാ വലുത്. ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ അച്ഛനാ വലുത്. ഞങ്ങളവിടെ പോവും, ആ കല്യാണം നടത്തും. തടയാനെങ്ങാനും വന്നാ നിന്നെ കൊന്നെങ്കിലും അച്ഛൻ ജയിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഞാൻ ചെയ്യും. 500 മകൻ ബാലരാമനാ പറഞ്ഞേ, ഓർത്തോ? എന്നാൽ അതേ 500 മോൻ രാമഭദ്രൻ പറയുന്ന ഓർത്തോ? ഞാൻ അവിടെ വരും. നിങ്ങൾ നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കല്യാണം ഞാൻ തടയും. എനിക്ക് ജയിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടല്ല, എന്റെ അച്ഛന് ജയിക്കാൻ വേണ്ടി. നമുക്ക് കാണാടാ. കാണാം. കാണാം. ഞാനല്ലേ പറയുന്നത്, നീ നാളെ ധൈര്യമായിട്ട് കല്യാണ മണ്ഡപത്തിൽ വാ.
രാമഭദ്രൻ അവിടെ വന്നിരിക്കും. അവൻ തന്നെ നിന്റെ കഴുത്തി താലി കെട്ടുകയും ചെയ്യും. വേണ്ട, ഞാൻ വരില്ല. ഇങ്ങനെ എത്ര ബഹളം പേരാ ഉണ്ടാക്കി സമാളിക്കരുത്? എന്റെ കഴുത്തിൽ ആരും താലി കെട്ടണ്ട. എന്റെ അമ്മയുടെ കല്യാണം പോലെ ഇതും വെട്ടും മുത്തും ഒക്കെ ആയി തീരാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല. മാലു, ഇതൊക്കെ ഒന്ന് അവസാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ ഞാനും ഈ പാടൊക്കെ പെടുന്നത്. ഈ രണ്ട് കുടുംബങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വാശിയും വൈരാഗ്യവും ഒക്കെ തീരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാളെ നീ അവിടെ വരണം. നിന്റെ അച്ഛമ്മ നോക്കി നിൽക്കേ, അഞ്ഞൂറാ നോക്കി നിൽക്കേ, രാമഭദ്രൻ നിന്റെ കഴുത്തി താലി കെട്ടണം. അതല്ല ഈ വഴക്ക് ഇനി ഇങ്ങനെ തുടരണമെന്നാണെങ്കിൽ ആയിക്കോ, നിന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ ആയിക്കോ. ஆக்சுவலி அதுதான் சொல்யூஷன். மேரேஜ் ஆனால் அமைதியாயிருவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் எல்லாருக்கும். இப்போ ஆகாம நின்றுச்சுன்னா மறுபடியும் கண்டினியூ ஜென்ரேஷனல். யாரா நீங்க? ஒரு கல்யாணம் பண்ணணும்னு நினைச்சது பிரச்சனையாடா. கணக்கா கமான் கனெக்ட்ஸ் கேக்ஸ் பலராம வந்து அவங்க கெட்ட வேண்டிய பொண்ணு நினைச்சு ஃபீல் பண்ணுவார்னு நினைக்கிறேன். ഇതാണ് കുട്ടി, அவங்களோட பொண்ணு ഇതെന്റെ தானே. ഭാര്യ, ഇത് അനിയന്റെ ഭാര്യ. പൊയ്ക്കോളൂ. ஸோ இவங்களுக்கு இதான் ஃப்ளாஷ்பேக் ஆக்சுவலி. നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ஏற்கனவே நடந்த மாதிரி இருக்கும். എങ്ങും പോരുത്, പ്രത്യേകിച്ച് ആവേശം ശ്രദ്ധിച്ചോണം. அப்பா திரும்பி வரும். என்னடா நீங்க உன் மூளை எக்ஸ்ட்ரா வேலை செய்யுது. എങ്ങും പോരുത്. கிரைண்ட் വരും. தலைச்சோறு. தலைச்சோறு பார்த்து வந்தாங்க. எல்லாருக்குமே ட்விஸ்ட் இருக்கு. தலைவருக்கு புரிஞ்சிருச்சு, ஓ இதான் ட்விஸ்ட். ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് എഴുന്നള്ളാൻ അമ്മയോട് ആരാ പറഞ്ഞത്? അമ്മ എന്റെ അടുത്ത് കയറാൻ പാടില്ല. നീ പോടാ, എന്നോട് കേറെന്ന് പറയാ. നീ ആരടാ? ഇതെന്റെ കുട്ടിയുടെ കല്യാണം, ഞാനിവിടെ കേറൂടാ. അമ്മയുടെ ഉങ്കും ഭാഗമൊക്കെ അങ്ങ് വീട്ടില്. കുട്ടി നമ്മുടേതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും ഇനി ഒരു കാര്യമില്ല. ഈ കല്യാണം നടത്തി തരുന്നത് ഈ നിൽക്കുന്ന 500 മുതലാളിയാ. മുതലാളിയോട് വിരോധം ശത്രുത ഉള്ളവരൊന്നും ഇതിനകത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ കയറ്റി വിടുന്ന പ്രശ്നമില്ല. മുതലാളി കാര്യം ഞങ്ങളുടെ അമ്മയാ. പക്ഷെ ഇപ്പോ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ വന്ന മുതലാളിയാ ഞങ്ങൾക്ക് വലുത്. മുതലാളിയോട് വൈരാഗ്യമുള്ളവരൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളാണ്. സൂപ്പർ പ്ലേ മാസ്റ്റർ. അതെ അതെ, ആ കേട്ടല്ലോ, ചേട്ടന്മാര് പറഞ്ഞത് കേട്ടല്ലോ. ഇനി അമ്മക്ക് കല്യാണം കാണണമെന്ന് നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ മുതലാളിയോട് ചോദിക്കും. ആ കാലയിൽ വീണ് മാപ്പി ചോദിക്കും. മടിക്കണ്ട, എന്ത് ചോദിച്ചാലും നടത്തി തരുന്ന ആളായി നിൽക്കുന്നത്. കാലം കുറെ ആയില്ലേ ഈ പകയും വൈരാഗ്യം ഒക്കെ മനസ്സിൽ കൊണ്ട് നടക്കുന്നത്. ഇനിയെങ്കിലും അതൊക്കെ ഒന്ന് അവസാനിപ്പിക്കും. മാപ്പ് പറയാതെ അമ്മേന്റെ അകത്ത് കയറി പറ്റാന്ന് വിചാരിക്കണ്ട. അപ്പോഴേ മാപ്പ് ചോദിക്കാനാണെങ്കിലും മടങ്ങിപ്പോയാണെങ്കിലും ഒന്ന് വേണം. മുഹൂർത്തം ആറായി. നിക്കേ ബലരാമ, വേണ്ട. എന്റെ മുമ്പിൽ ഇപ്പൊ ഈ വീണ് കണ്ട കണ്ണുനീര് മതി. ഇത്രയും കാലം ഇവർ ചെയ്തതൊക്കെ എനിക്ക് മറക്കാൻ. ഇവര് മണ്ണിച്ചുട്ട് ഒരേ ആള് ഇവര് എനിക്കിപ്പോ തോൽപ്പിക്കേണ്ടത് ഇവരെയൊന്നുമല്ല, അവനെയാ, അവനെ. അപ്പൊ അവർ ഒരു 2 തരം അളവ് சொல்லுங்க. അമ്മയെ കൊണ്ട് അയാളോട് മാപ്പ് ചോദിപ്പിക്കാൻ നീ ആരാ? പട്ടി കൊല്ലുമോടാ നിന്നെ, ഞങ്ങളിന്ന് കൊല്ലും. ഇത് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒടുക്കത്തെ ശക്തി മാത്രം ഒട്ടും ബുദ്ധിയില്ലെന്ന്. ഞാൻ അമ്മയെ തടഞ്ഞില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ 500 അറിയുമായിരുന്നില്ലേ? പാലാമേട്ടം അറിയുമായിരുന്നില്ലേ? പോയി പയ്യല്ല. ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം അത് തന്നെയല്ലേ? അമ്മ കരഞ്ഞത് 500 മുമ്പിൽ തോറ്റിട്ടാണെന്നാണോ നിങ്ങൾ കരുതിയത്? അത് അമ്മയുടെ അവസാന തടവല്ലേ? അതിന്റെ മുമ്പിൽ തോറ്റത് 500 അമ്മയാണോ? നമ്മളിവിടെ ഇങ്ങനെ മാറി നിന്ന് സംസാരിക്കണ അവന്മാർക്ക് എന്തെങ്കിലും ஆரம்பத்துல இருந்தே எல்லாம் டபுள் கேம். கொச்சம்மோ, ചേട്ടത്തിയമ്മോ, லலிதா பாத்திரம் தூக்கிட்டு வெளியே போறாங்க. இவனதான் ஊரே பாத்துருக்காங்கல்லடா. ஓஹோ, இது சூரிய பேப்பர் வச்சுட்டு போறாங்க. இவர் என்ன ஊர்கா மாதிரி முன்னாடி நிக்கிறாரு. கண்டுபிடிச்சிட்டாரு விஷயம். அப்படியா? ഈ നേരത്തെ ഇവിടുന്ന് വാടകയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ടോ തമ്പ്ര. എന്താ തിരിച്ചു വേണ്ടേ? ബലരാമ നോക്കടാ. വേണ്ട ബലമേട്ട, ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം. അവന്മാർ ഏതൊക്കെ വേഷത്തിൽ എപ്പോഴൊക്കെ വരും എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല. ഇങ്ങോട്ട് മാറി എല്ലാവരും ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് വിട്ടാൽ മതി, ഞാൻ നോക്കാം. ഇതിക്ക് സ്മാർട്ട് പ്ലേ. இதுக்கு தான் டபுள் சைடு ஆடிட்டு இருக்காரே. ഇത് കുഴപ്പമില്ല, പോട്ടെ. അടുത്ത് വാ. ലേറ്റായി പോയി. അടുത്ത് വാ. ആ ഓക്കെ, എല്ലാം ഓക്കെയാണ്. ബലറാമ രക്ഷപ്പെട്ട്. എന്നാ നീ സ്ഥിരമായിട്ട് വെച്ചോടാ. ഒന്നും മിണ്ടാതിരിക്കുന്നു. ഒച്ച വയ്ക്കില്ലെന്ന്.
ഓടിക്കടാ, മാത്രമായിട്ട് ഓടിക്കോ. ബഹളം ഉണ്ടാക്കല്ലേ, ഞാനാണ് വീരഭദ്രൻ, ഞാനാണെന്ന് ബഹളം ഉണ്ടാക്കല്ലേ, നിങ്ങൾ ബഹളം ഉണ്ടാക്കല്ലേ. അയ്യോ രാമോദര, കുറച്ചും കൂടെ നേരത്തെ വന്നിരുന്നെങ്കിൽ വല്ല കുഴപ്പമുണ്ടാവുമായിരുന്നു. ആദ്യം നീ ആ ചെറുക്കനെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോവാ, എന്നിട്ട് വെളിയിൽ തുടങ്ങാൻ. ആദ്യം തന്നെ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഇറക്കി താഴെ വെക്ക്. പാത്രത്തിൽ പോട്ട് വേഗം അപ്പൊ ആക്ച്വൽ കുക്കിംഗ് കൊണ്ട് പിടിക്കേണ്ടി പോണേ. ആവശ്യം വന്നാൽ ഇനി തലയിൽ വെക്കാലോ. എല്ലാവർക്കും ഒന്നിങ്ങോട്ട് വന്നേ. എന്താ വീര വന്നേ പറയാം. മാപ്പിളയെ കടത്തായിപ്പോ എന്താ പ്രശ്നം വല്ലതും ഉണ്ടോ? ഇതുവരെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അയ്യോ ഡോക്ടർ പേടിക്കണ്ട, ധൈര്യം തരാനല്ലേ ഞാനിങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത്. അല്പം ധൈര്യം ആകാമല്ലോ അല്ലേ? എന്ത് സ്മോള്? അയ്യോ വേണ്ട, ഞങ്ങളൊക്കെ അല്പം അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. പഠിക്കാതെ ഇങ്ങനെ ധൈര്യമായിട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റുമോ? അയ്യോ ഞാൻ ഭൂമിയായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വിടാം, ചേട്ടൻ അറിഞ്ഞ് ചെയ്തോളൂ. അയ്യോ ഇപ്പൊ അതൊന്നും വേണ്ട. വേണ്ട വേണ്ടാന്നേ പറയാവൂ, അല്ലെങ്കിൽ വെയിറ്റ് പോവും. പക്ഷെ പുള്ളി നിർബന്ധിക്കും വായിക്കും. ചെല്ല് അങ്ങോട്ട് ചെല്ല്. മാപ്പിളയെ കടത്തറായി. നീ ഇതെവിടെ പോയിരുന്നു? ഒന്നുമില്ല, വെറുതെ. എന്താ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. അയ്യോ ഇവിടെ ഇത്രയും വലിയ ബഹളം ഉണ്ടാക്കേണ്ട പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. പിന്നെന്താ? നമ്മുടെ പയ്യനെ ചെറിയൊരു പ്രശ്നം, പേടിച്ചിട്ടാണ്. വയറിന് അയാൾക്കൊന്ന് ടോയ്ലറ്റിൽ പോകണമെന്ന്. അയ്യേ, ഈ സമയത്താണ് ഇവർ വൃത്തികളൊക്കെ പോകുന്നത്. ഈ സമയത്ത് പോയില്ലെങ്കിലാണ് വൃത്തിയേടാവുന്നത്. ചേട്ടൻ അയാൾക്ക് ടോയ്ലറ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്തേ. നിനക്കങ്ങ് ചെയ്തൂടെ? ഞാൻ പോയിട്ട് തിരിച്ചു പോകുന്നതാണ്, അവിടെ മുഴുവൻ പെണ്ണുങ്ങളാണെന്ന്. ചേട്ടൻ ഞാൻ പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിയേ. പിന്നെ പയ്യൻ വേണ്ട വേണ്ടാന്നേ പറയും, പക്ഷെ ചേട്ടൻ അറിഞ്ഞ് ചെയ്തോളണം. ചെല്ല്. ഇത് വലിയ കഷ്ടമാണ്. അവங்கள വെച്ചേ പண்றாரு വേലയെ. നീ വന്നേ. പിന്നെ അപ്പറല്ല ഇവർ പേരേ വന്നു. അതൊക്കെ ഇപ്പൊ പറയും, കുറച്ചുകൂടെ കഴിയുമ്പോൾ കൂടുതൽ ടെൻഷൻ ആവും. എനിക്ക് ടെൻഷൻ ഒന്നുമില്ല. എന്താ എന്താ? ഒന്നുമില്ല, വാ. വേറെ ആരും പറയാ, ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം. അയ്യോ ഇടിക്കാതെ വന്നേ. റൈറ്റ്. അയ്യോ ചേട്ടാ വേണ്ട, ഇവിടെ നിറച്ച് പെണ്ണുങ്ങളാണല്ലോ. അതിനിപ്പോ എന്താ? ഇതൊക്കെ ആരും ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങളാണോ? അവരൊക്കെ ഞാൻ മാറ്റിത്തരാം. വാ ദേ, എല്ലാരും ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി, ഒന്നിറങ്ങി. അവൻ പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങി. ദേ ഇതിനകത്തേക്ക് എറിക്കൂ. വെള്ളവും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ റെഡിയാ, ഞാൻ പുറത്ത് തന്നെ നിന്നോളാം. അയ്യോ ചേട്ടൻ വരുന്നില്ലേ? എന്തിന്? ഒരു കമ്പനിക്ക്. അയ്യേ, പേടി വന്ന മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെയുണ്ടോ? അത് കയറി. എന്താ കാര്യം? ഏയ് എന്താ? എന്താ കളിക്കാൻ അങ്ങനെയല്ലേ? ഐ ലൈക്ക് ബ്ലൂ. അയ്യോ റൈറ്റ്. ഇവിടെ കാവല് നിൽക്കണോ? ഇത്ര പകുതിയില്ലാതായാലും എങ്ങനെയാ? അവിടെ മുഹൂർത്തത്തിന് സമയമായി, ആളുകൾ ഇരുന്ന് ബഹളം ഉണ്ടാക്കും. അതിന് ഇനിയും സമയമുണ്ടല്ലോ. അവന് സമാധാനമായിട്ട് പോയിട്ട് വരട്ടെ വക്കീലേ. അതിന് നിന്റെ ചേട്ടനും മറ്റുള്ളവരും എന്നെ അവിടെ ഞാൻ ചെക്കനെ വിളിച്ചോണ്ട് വരാം. ചെല്ലേ. വേറെ മൂഞ്ചു മറിക്ക് വായ്പില്ലേ? എടാ ബാല, എന്തൊരു ഇപ്പൊ മുഹൂർത്തത്തിന് സമയമായി, നേരം കുറെ ആയല്ലോ, ഒന്നും കൂടെ ഇറങ്ങി വാ. ഇവൻ ഇവിടെ പോയി. മാപ്പിളയും കളി മാവണർ കളി. റൈറ്റ്. இப்பறம் நிக்க வைக்கிறானுங்க. இதானே கொண்டு வா. குட்டப்பன இந்த தாழவனும் போயிட்டா ஃபிட் ஆயின்னு சொல்லிடுவாங்க நினைக்கிறேன். போச்சு, எல்லாருக்கும் எடுக்கிறாங்க. வாவ், ரெண்டு பேர்த்தையும் கூப்பிடுறாரு. ரைட்ரா, அவங்க ஆளுங்க எல்லாத்தையும் ஒவ்வொருத்தரா தூக்குறாங்கப்பா. ஏண்டா 4 கை இருக்கிறது கூட பாக்கலையா? ரைட், ஒவ்வொருத்தரா தூக்கிட்டு இருக்காங்க. இந்த கேம் நல்லா இருக்கு. இது பண்ணா இருக்கு. ബഹളം ഉണ്ടാക്കാതെ അവർ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. അവന് വയറിന് നല്ല സുഖമില്ല. எல்லாருக்கும் நியூஸ் பரவிருச்சு. இது வச்சு முகம் மறைக்க. வா வா. என்னடா இப்படி முகம்? எப்படி தாலி கட்டறப்ப மூஞ்சி பார்க்கணும்ல? இவங்களுக்கே தெரியாது இப்ப அதுக்கு தான் சிரிக்கிறாங்கன்னு. எப்படி கை எடுத்தாலும் ബഹളം ഉണ്ടാക്ക കൂടാതെ. ചേട്ടാ അവൻ ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല. പേടിച്ചിട്ട് വരാതിരിക്കൂ. ഏയ് അവൻ വരും, കൃത്യമായിട്ട് വരും. ഇവിടെ കെട്ട് നടക്കുമ്പോ പുറത്ത് വെട്ട് നടക്കും. മുഹൂർത്തായി മുഹൂർത്തായി, മേളം നോക്കട്ടെ. ஹீரோயின் மட்டும் பார்க்கணுமே, அதான் ஸ்கிரிப்ட். அது சைடுல இப்படி பாத்துக்கலாம். கொஞ்சமோ கொஞ்சமோ
தாலி கட்டுவோ. താലി വാങ്ങിക്ക്, താലി വാങ്ങിക്ക്. அதுக்காக கட்டு ഡേ അവൻ கட்டுவோ. സ്റ്റോപ്പ് പண்ற സിദ്ദിഖി. കട്ട. എന്നിട്ട് അയാളെ മക്കളും തമ്മിൽ തല്ലി ചാട്ടെ, നമ്മൾ ഇടപെടണ്ട. வரைக்கும் வரைக்கும் கட்டல இன்னும். யாருக்குடா வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? கட்டுடா. கட்டியாச்சு இல்லையா? இல்லடா. கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்றதா? നിങ്ങളുടെ അവിടുത്തെ അഞ്ഞൂറാനാണ്. നിങ്ങളുടെ മകൻ വന്ന് കണ്ടില്ലേ താലി കെട്ടാൻ? കൊല്ലടോ അവനെ, കൊല്ല്. വേണ്ട, ആരും വേണ്ട, ഞാൻ ഇവിടെ കെട്ടുന്നില്ല. ഓക്കെ, വെൽ പ്ലേഡ്. ആക്ച്വലി ഇത് സ്മാർട്ട് മൂവ്. ഇപ്പൊ അച്ഛന് മനസ്സിലായല്ലോ ഇവരുടെ ഉള്ളിലിരിപ്പ്. എന്നെ കൊണ്ട് കല്യാണം കഴിപ്പിക്കാനല്ല ഇവര് നടന്നെന്ന് ഇപ്പൊ അച്ഛന് ബോധ്യമായില്ലേ? പ്രൂവ് പണ്ടത്. നമ്മൾ അച്ഛനും മക്കളും കൊന്നും ചത്തും തീരണം, അത് മാത്രമായിരുന്നു ഇവരുടെ ഉള്ളില്. വെരി ലേറ്റ് ഡാഡി. വയസ്സാന കാലത്തിൽ ഇത് അച്ഛനെ പുറിയില്ല. ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാ ഞാൻ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇവിടെ വന്നത്. അല്ലാണ്ട് അച്ഛനെ തോൽപ്പിക്കാനോ ഇവളുടെ കഴുത്തിൽ താലി കെട്ടാനോ അല്ല. இப்ப சொல்லுவாரு தாலி கட்டுறான்னு. ஏன்னா அப்ஜெக்டிவ் இப்ப ஆப்போசிட் ஆயிடுச்சு. മാലു, എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം. ക്ഷമിക്കണം. എന്റെ അച്ഛനായിട്ട് നിന്റെ ഒരു കല്യാണം മുടക്കി. ഇപ്പോ ഞാനായിട്ടും സൈക്കിൾ കണ്ടിന്യൂസ്. എന്റെ അച്ഛനെ തോൽപ്പിച്ചിട്ട് നിനക്കൊരു ജീവിതം തരാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല. അതുപോലെ നിന്നെ വേദനിപ്പിച്ചിട്ട് എനിക്കൊരു ജീവിതവും വേണ്ട. அப்ப நீங்க கட்டுங்க. നിക്കവിടെ நினைச்சேன் ரிவர்ஸ் ஆகணும். കെട്ടവിടെ കഴുത്ത താലി. இப்ப இவங்க விட மாட்டாங்க. അവിടെ കഴുത്ത താലി കെട്ടാൻ ഇല്ല, അച്ഛൻ പറയണ്ട, ഞാൻ കെട്ടില്ല. അച്ഛൻ പറഞ്ഞു. ആ മനസ്സ് പറയുന്നത് എനിക്ക് കേൾക്കാം. 500 പോലെ കെട്ടാ നീ. அவருக்கு ஈகோவா? വേഗം തുടങ്ങിക്കേ. கச்சமோ. നിർത്താൻ. இப்ப பாரு. നിർത്തണമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്? നിർത്തിയ കൊല്ലി ഞാൻ. ഞാൻ ആരാണെന്ന് നിനക്ക് അറിയില്ല. കൊട്ടടാ, എടാ കെട്ടടാ. കൊച്ചമ്മ മാസ്. ആഹാ, നീ കെട്ടോ? താലി കെട്ടി പറിച്ചു. താലി പിന്നീട് കൊടുത്ത് என்னடா ஒரே கலவரமா இருக்கடா. இப்ப டாடி வாங்கி கொடுக்கணும். எப்படி இருக்கும்? அதான் லெஜெண்டரி ஃபினிஷா இருக்கும். ஐயோ, ரெடி ஃபைட். ஸ்மார்ட்டா முடிச்சிருவாங்கன்னு பார்த்தனே. ஃபைட்ல ஆரம்பிச்சது ஃபைட்ல தான் முடிக்கணும். ஐயோ, தாலி ஜம்பிங்ல இருக்குடா. அன்னியூரா ஃபேமிலியோட சேர்த்து கட்டி தராங்க. வெரி குட். மை குட் டே. அப்பா கைக்கு வந்து அப்பா பாஸ் பண்ண போறேன். ப்ராபபிலி. இந்த லெஜிட் ஃபினிஷர். காட்ஃபாதர், டு சம்திங். அன்னியூரா. எனக்கு அந்த பேர் தான் வர மாட்டேங்குது. அன்னியூரா, அப்புறம் இன்னொரு என்னது? ஆனப்புறாவா? ஆனப்புறா இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். ஆனப்புறா. இப்ப மாலு வேணான்ட்டா அதெல்லாம் வாய்ப்பில்லை. எங்க ஃபேமிலி பெர்மிஷன் இல்லாம நீ மட்டும் பெர்மிஷனோட தான் கல்யாணம் பண்றேன். நானே என் ஃபேமிலி பெர்மிஷன். அவங்க ஃபேமிலி தான் சித்திக்கு இருக்காரு. கட்டிட்டாங்க. சே, காட்ஃபாதர். மாயங்குட்டி சாதிச்சாப்ல. பட் ஒரு ஃபேமிலி തോക്കടിച്ച மாதிரி ആச்சு. നിങ്ങളോടുള്ള എല്ലാ വൈരാഗ്യവും മറന്ന് നിങ്ങളുടെ മരിച്ചുപോയ ഭർത്താവിന്റെ സ്ഥാനത്ത് വന്ന് നിങ്ങളുടെ പെണ്ണിനെ കെട്ടിച്ചു തരാൻ കാണിച്ച ഈ വലിയ മനസ്സുണ്ടല്ലോ, അത് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അകത്ത് അല്പമെങ്കിലും നന്മ വേണം. നന്മ. அவருக்கு ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்காம போனதான் பிரச்சனை. ധിക്കാരമോ അവിവേകമോ ആണെങ്കിൽ അച്ഛൻ എന്നോട് പൊറുക്കണം. അച്ഛന്റെ കൺവെട്ടത്ത് പോലും വരാതെ ഞങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും പോയി ജീവിച്ചോളാം. നീ എങ്ങും പോണ്ട. അച്ഛന്റെ കാല് വീട്. അച്ഛന്റെ കാല് വീണ് അനുഗ്രഹം മേടിക്കാൻ. மூத்தவர் கரெக்டான வேலை பார்த்துட்டாரு. அதுதான் ஒரு சீனியர் சொன்னா கேட்கணும். கேட்கணும். இவங்களும் பேட்சா போய் விளையாடுறாங்களா? അച്ഛാ, ഞങ്ങൾക്ക് കൂടി മാപ്പ് തന്നേക്ക്. வாங்கடா எக்ஸ்ட்ரா. காட்ஃபாதர், பிஹேவ் லைக் காட்ஃபாதர். இவர் இப்படி தப்பு பண்றாரு.
மூத்தவருக்கு தெரியுது. മുതലാളി വീടെത്തി. வயசாக வயசாக இந்த புடிவாதம் ஜாஸ்தி ஆயிடுமோ? அவர் ஏதோ யோசிக்கிறாரு, என்னன்னு புரிய மாட்டேங்குது. ரிவெஞ்சுக்கான டைம் இல்ல அது. அவர் ரிவெஞ்ச் மூட்லயே இல்ல. ஆனா இது யோசிக்கிறாரு தான். மேபி லெட்டிங் கோ வந்து ஹார்டா இருக்கு போல இருக்கு. அந்த ரிவெஞ்ச் ஆமா, லைக் 30-40 இயர்ஸா ஒரு விஷயத்த மைண்ட்லயே வச்சிருக்காரு. கேட்லாம் ஃபுல்லா திறந்துட்டாரு. കേറി വാടാ മക്കളെ, കേറി വാ. இந்த லெட்டிங் கோ கொஞ்சம் ஹார்டா இருந்திருக்கு, விட்டாரு. அண்டர்ஸ்டாண்டபிள். ஒரு கூட்டு அந்த போர்டு கிளியாக. தெரியலையே. ஆமா, அது மலையாளத்துல இருக்கு. கைஸ், அது என்ன போர்டு போட்டிருக்குன்னு சொல்லுங்க. ஸ்டார்டிங்லயே காமிச்சாங்க, நமக்கு தான் புரியல. ஆஹா. ஓ, பேரக்குட்டியோட வந்துட்டு இருக்காரு. நைஸ். கடைசியில திலகனுக்கு ஒரு பேர் எல்லாம் போயிடுச்சு. ஃபைனலி சப்டைட்டிலே இல்லாம பார்த்துட்டோம். சப்டைட்டில் இருந்துச்சு, பட் அது ரேண்டம்லி ஜெனரேட். ஆமா. அதுல நிறைய தப்பு இருந்துச்சு. எங்களால முடிஞ்ச அளவுக்கு நாங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி பார்த்துட்டோம். ஆக்சுவலி கடைசி வரைக்குமே கொஞ்சம் ஃபன்னா தான் போயிட்டு இருந்துச்சு எனக்கு. இது வந்து மோர் தென் சீரியஸ் ஃபிலிம். இது வந்து நிறைய காமெடி எலமெண்ட்ஸ் நிறைய இருந்துச்சு. ஒவ்வொருத்தங்களுக்கும் ஒரு கேரக்டர் ஆர்க் நல்லாவே இருந்துச்சு. அது எக்ஸெப்ட் அந்த 3வது அண்ணன், அவருக்கு மட்டும் பெருசா கேரக்டரா இருக்குல்ல. பட் மத்த எல்லாருக்குமே வந்து கேரக்டர் ஆர்க் இருந்துச்சு. அது நல்லா இருந்துச்சு. இதுல நிறைய மெசேஜ் சொன்ன மாதிரி இருந்துச்சு. பட் மெசேஜ் டைரக்டா சொல்லாம இன்டைரக்டாவே நிறைய சொல்லியிருந்தாங்க. அந்த ரிவெஞ்சை விட்டுட்டு லெட்டிங் கோ ஆஃப் திங்ஸ். அடுத்து வந்து ஈவன் தோ எவ்வளவு வயசானாலும் எல்லாமே அவங்களுக்கு வந்து கரெக்டா பண்ண தெரியாது. ஏன்னா ஓல்டா இருக்க எல்லாருமே வந்து வயசுன்னு சொல்ல முடியாது. ஸோ ஏஜ் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு வயசு அப்படிங்கிற மாதிரி அதுவுமே வந்து இருந்துச்சு. கோவத்துல ஏதாவது டெசிஷன் எடுத்தாலும் நல்லா இருக்காது. அது மாதிரி நிறைய திங்ஸ் சொல்லலாம். அந்த அளவுக்கு நிறைய ஸ்மால் ஹிடன் ஜெம்ஸ் அங்கங்க வச்சிருந்தாங்க. லால் சித்திக்கு காம்போ எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. அந்த டைரக்ஷன் ஸ்டைலு. இதுல வந்து எனக்கு சேனான ஒரு ஆள் கரெக்டா ஸ்டார்டிங்ல இருந்தே எனக்கு கரெக்டா பேசுறாரு அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா சித்திக்கியோட கேரக்டர் தான் இருந்துச்சு. ஏன்னா அவர் ஃபர்ஸ்ட் அவர் தங்கச்சி இவங்க 2 பேத்தையும் பாக்குறப்போ டேரக்டா கோவம் கூட படாம டீசென்டாவே கேட்டாரு அவர்கிட்ட. நீ உண்மையா லவ் பண்றீங்கன்னா நான் கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறேன், இல்ல ஏமாத்துன்னு நினைக்கிறீங்கன்னா அவனை சும்மா விட மாட்டேன் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கப்பவே ஓகே, இந்த இது மொத்த இதுலயுமே வந்து இவர் கொஞ்சம் ஒரு நல்ல ஆள் மாதிரி இருக்காரு அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சு. முகுந்தனோட கேரக்டருமே வந்து நல்ல முகேஷோட கேரக்டருமே வந்து நல்லா நல்ல ஒரு சேஞ்ச் இருந்துச்சு ஸ்டார்டிங்ல இருந்து எண்டு வரைக்கும். இதுல வந்து நம்ம மாயங்குட்டி அந்த கேரக்டர் வந்து நல்லா எக்ஸ்டெண்டட் ரோலாவே கொடுத்துருந்தாங்க. அவர் வர்றப்பதான் வந்து பிரச்சனை ஸ்டார்ட் ஆகுது, சொல்யூஷன் வருது, சுச்சுவேஷன் இம்ப்ரூவ் ஆகுது. ஒரு சில இடத்துல மோசமா இருந்ததுல ஓகே தான். இன்னசென்ட்டுக்கு வந்து இதுல நிறைய இது இருந்துச்சு, ஸ்கோப் இருந்துச்சு. அப்புறம் இங்க கூட இருந்தாங்கல்ல, அவங்க பேர் என்ன? கொச்சம்மா லலிதா. அவங்க வந்து அவங்கள வந்து யங் டைம்ஸ்ல இப்பதான் நான் பாக்குறேன். ஸோ அவங்களோட ரோல் வந்து செமையா இருந்துச்சு. அது கூட அந்த குட்டி பாப்பா வந்து எப்போ வந்தாலுமே எனக்கு ஜாலியா இருந்துச்சு பாக்குறதுக்கு. அது ஏதோ ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்குப்பா, சும்மா சைட்லயே நின்னாலும் ஏதோ ப்ராப்பரான எக்ஸ்பிரஷன் கொடுக்குது அந்த பாப்பா. அது எல்லாமே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. ஒவ்வொரு ஆரம்பத்துல ஆரம்பிச்ச இடம், அந்த செட்டப்பு, நடுவுல இந்த இன்னசென்ட்டோட ஸ்டோரி பிளாட் போனது, திருப்பி பேக் டு இவங்களோட முகேஷோட லவ் ஸ்டோரி பிளாட்டுக்கு வந்தது. நான் அன்எக்ஸ்பெக்டடா இருந்தது என்னன்னா, கனெக்ட்ஸ் வந்து அவர் கூப்பிட்டு வருவாங்கன்னு நான் எதிர்பார்க்கல. ஆக்சுவலி கடைசியில வந்து ட்விஸ்ட் ஆகி ஃபேமிலி கூடயே இருந்துருவாங்கன்னு நினைச்சேன். ஒரு டிப்பிக்கலா போயிருக்கும் ஆக்சுவலி அது நடந்துருந்துச்சுன்னா. இது வந்து அவங்க சொன்ன வாக்க காப்பாத்திட்டாங்க. ஆக்சுவலும் அப்படியும் ஆளுங்கெல்லாம் இருக்காங்க தான். ஸோ அது ஃபைனலி அது ஒன்று ட்விஸ்ட் இல்லாம நார்மலா எடுத்தது நல்லா இருந்துச்சு. ஒரு 2 ஃபேமிலி ஒண்ணா இருக்கிறது ஒண்ணா இருக்கு. ஆக்சுவலி இங்க ஒண்ணா இல்ல ஃபேமிலி கடைசியில. இவங்க ஃபேமிலி தான் ஒண்ணா இருக்கு. இவங்க ஃபேமிலி தான் அன்யூரா ஃபேமிலி தான் ஒண்ணா இருக்கு. இவங்க ரிவெஞ்ச் வச்சு நடக்கல. இவங்க வந்து ஃபேமிலி ஒண்ணா இருக்கணும்னா அந்த தாத்தாவோட கோல், அந்த அவரோட அன்யூரானோட கோல், அந்த கோல் கடைசி வரைக்கும் மெயின்டைன் ஆயிடுச்சு. அவங்க வந்து அவங்க ஃபேமிலி பாக்குறத விட்டுட்டு அடுத்த ஃபேமிலி போய் கெடுக்கணும்னு பார்த்துட்டே இருந்தாங்க. அதனால மெஸ்அப் ஆயிட்டே இருந்தது. அதுவும் எஸ்பெஷலி அந்த பார்ட்டி பண்ணது ரொம்ப தப்பு. வந்து ஃபுல் ஈவில். நீ வந்து கெட்டது நினைச்சா கெட்டது கர்மா பூமராங் வேலை பார்த்துருச்சுன்னு தான் சொல்லணும் எங்களுக்கு.
ஏன் ஓவரால் ஒரு நல்ல மூவி தான். எஸ். 1991க்கு ஃபினாமினலான மூவின்னு தான் சொல்லணும். ரைட்டிங் வேற லெவல். எல்லா கேரக்டர்ஸ், எல்லா டயலாக்ஸ், எல்லா டைமிங்கும் பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்கு. சூப்பரா இருந்தது. நல்லா ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டா போயிடுச்சு. 2.25 மணி நேரம் படம் பார்த்த மாரியே தெரியல. 2.5 மணி நேரம் 2:40 2:35 நிமிஷம் நினைக்கிறேன். இல்ல 2:17 மாரி இது ஞாபகம். அப்படியா? சரி ஓகே. பட் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டா போயிடுச்சு. எனக்கு எங்கேயுமே ஸ்லோ டவுனே ஆகல ஸ்டோரி. ஆரம்பிச்சதுல இருந்து எண்ட் வரைக்கும் அப்படியே ஃபுல் ஸ்பீட்ல போயிருந்தது. சூப்பரா இருந்துச்சு. நான் செம்ம என்ஜாய் பண்ணேன். அண்ட் முகேஷ் வந்து நம்ம யங் ஏஜ்ல பாக்குறது இதுல செகண்ட் இல்ல. ஆமா ஆமா. சோ அவரது நல்லா இருந்தது. இன்னசென்ட் ஆஸ் யூஷுவல். லலிதா வந்து நீ சொன்ன மாதிரி இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம அவ்வளோ யங் ஏஜ் பாக்குறோம். அண்ட் கனகா வந்து நம்ம மாங்குயிலை பூங்குயில பயங்கர ஃபேமஸ். அவங்க வந்து இவ்வளவு பியூட்டிஃபுல்லான ஹீரோயின். அது அந்த படம் கூட எனக்கு பாட்டு மட்டும் தான் ஞாபகம் இருக்கு. படம் பார்த்தது இல்ல. இதுலதான் அவங்க வந்து ஆஸ் அன் ஆக்ட்ரஸா பாக்குறோம். நல்லா இருந்தது. சூப்பரா இருந்தது. சூப்பரா எழுதியிருந்தாங்க. செமையா இருந்தது. நல்ல ஃபன். எதுவுமே அன்வான்டட் சீன் மாதிரியே தெரியல. எதுவும் ஃபோர்ஸ்டாவோ இல்ல. எல்லாமே நல்லா இருந்துச்சு. அதுதான் எப்படி தெரியுமா 2.25 மணி நேரம் எனிமீஸ் டு லவர் அவ்வளவுதான். ஐ மீன் எனிமீஸ் டு லவர் அவ்வளவுதான் கான்செப்ட். அது வந்து ஃபேமிலி இஷ்யூஸ் அது கூட வந்து பெருசா தெரியல. அது வந்து ஒரு மைனர் எலமெண்டாவே அதுல ப்ளே பண்ணிருந்தாங்க. எனிமீஸ் டு லவர் வந்து ஆக்சுவலி அவங்களே பெருசா எனிமி கிடையாது. ஆமா ஆமா. ஸ்டார்டிங்ல அவங்களுக்குமே அந்த அனிமிட்டி இருந்துச்சுன்னா நீ சொல்ற மாதிரி இதா இருந்திருக்கும். அவங்களுக்கு பர்சனலா இது வெஞ்சன்ஸ் இல்ல. அவங்க சும்மா விளையாண்டுக்கிட்டாங்க. அவருமே வந்து அத சீரியஸா எடுத்துக்கல. அவங்களுமே வந்து சீரியஸா எடுத்துக்கல. ஒரு 10 மினிட்ஸ்ல இவங்க சால்வ் பண்ணிக்கிட்டாங்க. அவங்களுக்கு கொடுக்குற டிஃபரன்ஸ. அவங்களுக்குள்ளயும் உள்ள வந்து பேடான ஒரு இன்டென்ஷன் இல்ல. சோ தட்ஸ் ஃபைன். மத்த ஃபேமிலியால இவங்க எஃபெக்ட் ஆறது எப்படிங்கறத நல்லா காட்டியிருந்தாங்க. ஏன்னா அந்த காலத்துல ஆக்சுவலி இது மாதிரி நிறைய இருந்திருக்காங்க. ஃபேமிலி சண்டைகள், குடும்ப பகை. நாங்க தான் பெரிய ஆள், நீங்க தான் பெரிய ஆள். அதெல்லாம் நானே பாத்திருக்கேன் ஆக்சுவலி. சோ அதெல்லாம் வந்து ரியலிஸ்டிக்காவே இருந்துச்சு. எனக்கு என்ன இந்த படத்துல பிடிச்சிருக்குன்னா, இப்போ ரீசன்ட் டேஸ்ல வந்த மூவிஸ்ல எல்லாம் கதை இழுப்பாங்க போட்டு. என்ன கிரியேட்டிவிட்டி கொண்டு வருது, என்ன ரைட்டிங் கொண்டு வருது, என்ன டயலாக் கொண்டு வருதுன்னு போட்டு இழுப்பாங்க. அட்லீஸ்ட் ஒரு 10 மினிட்ஸ் ஆவது டிராக் ஆன் பண்றாங்க. அதான் ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப்லயே முக்காவாசி படம் எல்லாம் முடிஞ்சிருது. செகண்ட் ஹாஃப்ல சும்மா இழுத்து என்னடா சொல்ல வரீங்க, இரிட்டேட் பண்றீங்கன்ற அளவுக்கு வந்து ஒரு மாதிரி இழுத்துருவாங்க. பட் இந்த படம் வந்து ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா நம்மள எங்கேயுமே வந்து ஸ்லோ டவுனே பண்ணல. நமக்கு ஸ்டோரி பிளாட் எல்லாம் தெரியுது. பட் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா நம்ம ஹூக்கடா பாத்துட்டு இருந்தோம். ஸ்டார்ட் ஆனதுல இருந்து எண்ட் வரைக்கும் பயங்கரமா இருந்தது. சூப்பரா இருந்துச்சு. ஆக்சுவலி ஃபைட் சீன் கூட எக்ஸ்டெண்டே பண்ணலப்பா. அந்த காலத்துலலாம் ஃபைட் சீன் கூட ரொம்ப நேரமா இருக்கும். என்னடா ஃபைட் நடந்துட்டு இப்ப பார்த்தோம்னா என்னடா ஃபைட் பண்ணிட்டே இருக்கீங்க மாதிரி இருக்கும். அப்பயே கூட ஃபைட் சீன்ஸ் எல்லாம் கூட எக்ஸ்டெண்டே பண்ணல. கரெக்டா லிமிட்டாவே இருந்துச்சு. ஆச்சரியமா இருந்துச்சு. எல்லாமே கரெக்டா மெஷர்டா பண்ணிருந்தாங்க. நம்ம இப்ப பார்த்த வெர்ஷன் வந்து ரீஎடிட்டட் வெர்ஷனால அது ஒரிஜினல் வெர்ஷனான்னு தெரியல. ஒரிஜினல் வெர்ஷன் வேற லெவல் தான். ஆக்சுவலி எனக்கு தெரிஞ்ச இந்த படம் சூப்பர் டூப்பர் ஹிட்டா இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். சான்ஸே இல்ல. நல்லா எழுதிருந்தாங்க. ஏன்னா 91ல வந்த படத்தை இன்ன வரைக்கும் ரெக்கமெண்ட் பண்ணி கேக்குறாங்க, ரீவாட்ச்க்காக கேக்குறாங்கன்னா அதோட ஒர்த் இருக்கு டெஃபினெட்லி. ஏன்னா இதுல வந்துட்டு லைக் இப்போ நம்ம சேனல்ல வந்து முகேஷோட ஃபேன்ஸ் இருக்காங்களா, இல்ல வந்து கனகாவோட ஃபேன்ஸ் இருக்காங்களா அப்படிலாம் பார்த்தா கம்மி. லைக் மூவி ஃபேன்ஸ் தான் ஜாஸ்தி. அப்படி இருக்கும் பொழுது இந்த மூவியோட ஒர்த் வந்து ஆப்வியஸா தெரியுது. ஆமா. வெரி நைஸ். ஆக்சுவலி இந்த இவங்க காம்போ இது லெஜெண்டரி காம்போன்னு நமக்கு தெரியல. ஏன்னா ஹரிஹர நகர்ல செம்மையா ஒர்க் அவுட் ஆயிருக்கு. இதுல வந்து சித்திகி இருக்காரு, முகேஷ் இருக்காரு. இந்த அம்முக்குட்டன் கேரக்டர்ல பண்ண ஒரு பேர் என்ன, ஜெகதீஷ். சோ அவங்க மாயன்குட்டி தான். மாயன்குட்டி ஜெகதீஷ். சோ இவங்க 3 பேருமே இதுல இருக்காங்க. மிஸ் ஆனது யாரு? அசோகன். அசோகன். எஸ். சோ பேசிக்கலி இது 3 இம்பார்ட்டன்டான கேரக்டர் வந்து இதுலயே இருக்காங்க. லெஜெண்டரி ட்ரையோ தான் போல. நைஸ், வெல் பிளேட். நல்ல மூவி. எங்களுக்குமே வந்துட்டு இப்படி போகுமா அப்படி போகுமான்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தோம். அவங்களுக்கே தெரியல அப்படி இப்படி மாறிக்கிட்டு. அதை விட இப்போ 1991 மூவிலாம் பார்க்கும்பொழுது நான் வந்துட்டு ரொம்ப பயந்துட்டே வந்தேன். எங்கடா கான்செப்ட் வச்சு இல்லைன்னா வந்துட்டு அழுகப்படுவாங்களோ, இல்லைன்னா ரொம்ப ஐடியாலஜிஸா சொல்லுவாங்களோ, இல்ல வந்துட்டு எப்படி இருக்க போகுதுன்னு ஒரு பயங்கர செகண்ட் தாட்ஸ் இருந்தது எனக்கு. பட் மூவி பார்க்கும் பொழுது எனக்கு ஏதோ ரீசெண்ட் மூவி பார்த்த மாதிரி தான் இருக்கே தவிர 1991 அப்படின்னு சொல்ற அளவுக்கு இல்ல. சூப்பரா இருந்துச்சு. வெல் ரிட்டன். நான் கடைசியில சேனா காட்டியிருந்தாங்க. நார்மலான மனுஷங்க தான் அப்படிங்கிற மாதிரி காட்டியிருந்தாங்க. அது ஓகே தான். ஒரு இன்சேனாலாம் காட்டியிருந்தாங்கன்னா நல்லா இருக்காது. நத்திங் சினிமாட்டிக், வெரி பிராக்டிகல். பட் அந்த காலத்துல வந்து இவங்க எழுதி போட்டு தெளிந்தா கூட ரொம்ப நேச்சுரலா தான் இருக்கும். ஏன்னா அந்த காலத்துல அப்படித்தான் இருந்துச்சு. இந்த காலத்துக்கு இது சேனா இருக்கு ஆக்சுவலி. ஓகே, வெல் மேட் மூவி, நல்ல மூவி. நாங்க என்ஜாய் பண்ணோம். இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வேற ஏதாவது மூவி பார்க்கணும்னா கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க. அடுத்து பார்க்கலாம். இந்த மூவில ஜாயின் பண்ணதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். மீண்டும் அடுத்த வீடியோல சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம். பை.